Gikabutiag ang sakit nga kasinatian ilabi na sa disgrasya sa kadalanan kini pamahayag sa usa ka ginang nga nahinabi sa DXDB Radyo Bandilyo Baguhay pa lamang mismo sa hitabuan nga disgrasya sa tubo-tubo nga sakyanan og ban nga nakakalas og upat ka kinabuhi. Dugang pa niini pamahayag sa ginang atong paminawon. Sa pangalan nimo ma'am? Milagros Lagulay Candidaer, Madaya. Sunod aning Barandihas. Okay. Ang mga tao nanghunong kuno og sigig video. Walay rescue nga gikuan mo to ang kauban nagkuan nga nangita og rescue. Mao tong iyang ang driver sa katong sikad, siya amiga. Mao to nga gipabalik niya ang bao diri sa lantay og gipatawag og rescue. Punta nga hitabo, pagtan-aw sa kanang naunag nakakita nga ingani ng sitwasyon, kuan unta nagdiretso sila og nanawag og kanang rescue. Og kuan arma og naapay nabuhi, madali pagdala sa ospital. Unya kay wala man ang mga tao kuno isigo ra man kuno sige video. Okay. Og pag-abot sa akong anak mao pa to nga amulo pa sila gipabalik tong sa kabao og nangita og rescue. Kini usa sa iyang pahayag nga ang pagpaningkamot usab uban sa iyang anak nga nakaagi sa akto nga panghitabo nga walay lain nga nakahuna-huna sa pagtawag sa rescue kundili ang kadaghanan sa mga tao nagvideo kini og nag-live apan walay nakatawag sa rescue nga maayo na lang unta ang maluwas pa ang sa kinabuhi sa mga biktima nga nadisgrasya sa Bulabeng Pits sa 19 ning bulan sa Disyembre. Og kini gibanabana ana sa alas 3 kapin kulang ang takna sa kahaponon. Kini usa sa dako nga pagpahinumdom nga dili unahon ang pagvideo, pag-live, turkey kini aduna usab tulubagon pamahayag sa MDRRMO nga nahinabi sa Radyo Bandilyo. Ako day si Ramil Gulahab. Ako ang Operation and Warning Officer. Sakay sa van, Sonia Sumalinog Bangit, 47 years old. Iyahang bana si Argon Bangit, 48 years old. O kaning ilahang gisakay nga ihang pagumangko ni Sonia, nga si Shama Jaira Sumalinog, 14 years old. 14? Dayon, ang driver po sa ato ang tong truck nga nakabangga, si Brian Binalhay, 30 years old. Taga-Atuyon po ni siya. Siya isa sa mga problema gidya po namo. Naiuban ana, nagsige nagreklamo kung asa nami, pero wala pa may kabalo. Okay. Diba? Wala pa may kabalo kung sa nahitabo. O, mas nauna gina sila, kaya sila man nga naa sa dalan. So, nahitabo ana, pag kuha diretso og video, nalimot na sila og pag-inform sa dapat nila ay ka-inform nila. Dapat una nila ma-inform, kami, police, ug ang fire. Yes. So, nga na magina siya. So, ako lang po gihangyo ang katalingban nga dapat sa naay mahitabo ay mo mukuha. Kung gusto ninyo mukuha og video, which is nga dili magipunta na dapat na pagkuha og video. Kay wala man nato ipangayo ang rights sa mga nahitabuan nga ato sila i-post. Yes. Mao kadto ang pahayag sa MDRRMO pagway pa lamang. Kung kini usa ka pagpahinumdom sa tanan nga gikinahanglan ang pagtinabangay og dili ang pagvideo o pag-live panahon sa panghitabo. Gikan sa Malipayon News Center alang sa DXDB Balita, Lia Madrina Inot ang inyong kabandilyo.